अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त बेहतरीन वजीफ़ा लेकर आए। वजीफ़ा किस चीज़ का है जो आज मैं वीडियो के अंदर ज़िक्र करूँगा, आपको बताऊँगा। वजीफ़ा है अपने और अपने अपने और अपने बच्चों के इर्द गिर्द हिसार बांधने का ज़बरदस्त बेहतरीन ये अमल है जो मैं आज वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा। बेहतरीन अमल है अपने और अपने बच्चों के इर्द गिर्द हिसार बांधने का अमल। और आजकल जैसे हालात ख़राब हैं, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, बाहर जाते हैं, दुकान पर चीज़ लेने जाते हैं, कैसे कैसे वाक़यात हो जाते हैं, बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ हो जाती हैं। तो आपसे गुजारिश है, आप जो माँ बाप हैं अपने बच्चों के, जो जिनके बच्चे हैं, बेटी है या बेटा है, उनको ये चीज़ सिखाएं। जब भी घर से बाहर निकलें तो घर से बाहर निकलने की दुआ पढ़ के फिर निकलें। इंशाअल्लाह इसका भी बहुत फ़ायदा है। जो मैं हिसार बांधने का अमल बताऊंगा ये भी बेहतरीन ज़बरदस्त ही अमल है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अमल उन्होंने बताया हमें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते थे, करते थे। तो जब हम कहीं भी अपने बच्चों को भेजें तो ये ज़रूर उनके ऊपर, अगर बच्चे छोटे हैं तो उनके आप खुद पढ़कर उन पर दम कर दीजिए या खुद बच्चे पढ़ लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसके बहुत फ़ायदे हैं। आपकी हर तरह से हिफाजत होगी, दुश्मन से हिफाजत होगी और बलाओं से हिफाजत होगी और आपके इर्द गिर्द चारों तरफ आपके इंशाअल्लाह हिसार बन जाएगा। ऐसा ज़बरदस्त बेहतरीन अमल है। तो वीडियो पूरी देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे और आपको अच्छे अच्छे वजीफ़े अमलियात मिलते रहें। वीडियो आगे शेयर करें, शेयर करने से आपको इसका सवाब ज़रूर मिलेगा। ज़रूर आप ये हर किसी को, आप जिसको जानते हैं, रिश्तेदार हैं, जो नहीं भी हैं, अपने यूट्यूब जो आप कम्युनिटी है, अपने व्हाट्सएप पे सबको ये वीडियो ज़रूर भेजें ताकि सबको मालूम हो जाए, पता लग जाए कि क्योंकि आजकल हालात बहुत ख़राब हैं कि कैसे वाक़यात हो रहे हैं। तो आप बच्चों को ये ज़रूर सिखाएं और ये वीडियो आगे ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरों का भी भला हो। आइए दुआ करते हैं, दुआ में ज़रूर शरीक हुआ करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करमी व आलिहि व बारिक सल्लम सलातन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना। अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिल-मुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब वर्ज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िक़ीन। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल इकराम, या रहमान या रहीम। हमारे वालिदैन की तमाम मोमिनात मोमिनीन की, हम सब के मरहुमीन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को, ख़ताओं को, गलतियों कोताहियों को माफ़ फरमा। या अल्लाह जो बीमारों को सेहत अता फरमा, जो दायमी मर्ज़ में मुब्तला है मुकम्मल शिफा अता फरमा। या रब्बल आलमीन जो घरों में मरीज़ अस्पतालों में हैं सबको सेहत तंदरुस्ती अता फरमा, सबकी मुश्किलें हल फरमा, परेशानियां दूर फरमा। या अल्लाह जो बेरोज़गार इसके हलाल का आसान ज़रिया अता फरमा। या अल्लाह जो कर्ज़दार है कर्ज़ से खुलासी अता फरमा, रिज़्क़ हलाल अता फरमा, हराम रोज़ी शुबे के माल से भी बचते रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या रब्बल आलमीन जो बे औलाद है उनको नेक साले सेहतमंद बेऐब औलाद अता फरमा। या अल्लाह ज़मीनी आसमानी बलाओं आफ़तों से, जादू टोने से हम सब के घर वालों को, बच्चों को महफूज फरमा। या अल्लाह हर आफत से महफूज फरमा, हर दुश्मन से, दुश्मन की मेली नज़र से महफूज फरमा। या रब्बल आलमीन ईमान की सलामती, ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमा। या रब्बी करीम, या अल्लाह दवजल जो भाई बहनें, बच्चे बच्चियाँ मुझे दुआ के लिए कहते हैं उनकी मुश्किल हल फरमा, उनकी परेशानियाँ बीमारियाँ दूर कर दे, उनकी दिली जायज़ तमन्नाओं को, मुरादों को पूरी फरमा। एक बहन ने दुआ के लिए कहा है या अल्लाह उनकी मुश्किल हल फरमा। एक भाई ने दुआ के लिए कहा है या अल्लाह हबीब भाई ने, उनके वालिद साहब की तबीयत ख़राब है, या अल्लाह टांगों का मसला है, तकलीफ़ है, टांगें उनकी सुन्न हो गई, या अल्लाह उनको सेहत अता फरमा, उनकी सेहत में उम्र में बरकत अता फरमा। या अल्लाह जिस तरह वो मस्जिद नमाज के लिए चल कर आते थे इसी तरह वो दोबारा चल कर आने लग जाएं। या अल्लाह या रब्बल आलमीन जो बच्चे बच्चियाँ रिश्तों के इंतज़ार में बैठे अच्छे नेक रिश्ते अता फरमा। या अल्लाह
یا اللہ سب کے بچوں کی خیر فرما، ہمارے ایمان کی سلامتی فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ جو بے گھر ہیں ان کو اپنے ذاتی گھر عطا فرما، یا اللہ جو بچھڑے ان کو ملا دے، جو روٹھے ہیں ان کو منا دے، جو بے جا قید ان کو رہائی عطا فرما، جو اغوا ہو چکے اپنی رحمت سے ان کو گھر واپس پہنچا، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، بے گھروں کو اپنے ذاتی گھر عطا فرما، یا اللہ جو محتاج ہیں، غریب ہیں، نادار ہیں، سفید پوش، ان کی غیب سے مدد فرما، یا اللہ ان کی محتاجیاں دور کر دے، پریشانیاں دور کر دے، یا اللہ ان کے مسائل حل فرما، ہماری تمام مشکلیں حل فرما، یا اللہ پریشانیاں دور کر دے یا رب کریم۔ یا اللہ جس نے بھی دعا کے لیے کہا یا رب اللہ سب کی مشکل حل فرما، کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آئیے آپ کو عمل بتاؤں، بہترین عمل ہے اپنے اور اپنے بچوں کے ارد گرد حصار باندھنے کا، زبردست بہترین عمل ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی آپ کے بچے باہر جائیں، اسکول جائیں، دکان پر جائیں، کہیں بھی جائیں، خیال سے بھی بھیجیں، اور یہ عمل لازمی آپ کر کے بھیجیں، ان کے اوپر دم کر کے بھیجیں، یا بچوں کو یہ یاد کرا دیں کہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر ہاتھوں پہ دم کریں اور پھیر لیں اور اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ ایسا زبردست یہ حصار باندھنے کا عمل ہے، بہترین عمل ہے یہ۔ آپ ضرور اپنے بچوں کو سکھائیں، جب آپ بچے آپ کے باہر جائیں تو یہ لازمی کر کے جائیں، اور گھر سے باہر نکلنے کی دعا بھی پڑھیں، اس کی بھی بہت برکت ہے کہ جو گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھ لیتا ہے، یعنی بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھ کے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 2 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ بھی لازمی پڑھا کریں، اور یہ عمل جو میں نے بتایا ہے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر یہ ضرور بچوں کو بھیجا کریں، اور رات کو جب آپ خود سوئیں تو اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پر مل لیا کریں، 3 مرتبہ یہ عمل کیا کریں رات کو بھی، انشاءاللہ کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں دے گی، دشمن بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آیت الکرسی کا بھی اپنے رات کو پڑھ کے سویا کریں، یہ بھی بہت زبردست بہترین ہے، اس کی بھی بہت برکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس تو یہ لازمی آپ نے بچوں کو پڑھا کے دم کر کے پھر بھیجنا ہے باہر۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوبارہ ایک نئی ویڈیو، ایک نئی وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ جب اپنے دلوں کو بغض سے، کینے سے، حسد سے، منافقت سے پاک کیجیے اور اچھی زندگی گزاریے، کسی کا دل مت دکھائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔